बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। व हुवल अज़ीज़ुल ग़फ़ूरुल्लज़ी ख़लक़ सब'a समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा अर्जि'ल बसरा कर्रतैनि यंक़लिब इलैकल बसरु ख़ासि'अन व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह व जअलना रजूमन लिश्शयातीन व अ'तदना लहुम अज़ाब अस्सईर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समि'a शै'अन व हिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलू ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन क़बीर। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु अव नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। फ़अतरफ़ू बिज़न्बिहिम फ़सुक़्क़an लिअस्हाबिस सईर। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल-ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन करीम। व असिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिहि इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़ुलूलन फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहि नुशूर। आमिनतुम मन फ़िस समाइ यख़सिफ़ु बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फ़िस समाइ अन युरसिला अलैकुम हसिबा फ़सतअलमून कैफ़ नज़ीर। वलक़द कज़्ज़बा الذين من قبلهم فكيف كان نكير। أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في جوع ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا الزلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أصدقني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه। सूरत मुल्क में अगर इस पढ़ने में कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए।